Students, welcome back to my online surveying classes. We already have started chain survey in my last video, and I have discussed about stations, points, offset, etc. Okay, and today I am going to discuss about chaining. What is chaining? In my fifth lecture in this series, I am going to discuss chaining. Okay, students? Chaining মানে হচ্ছে the method of measuring a distance with chain or tape. আমরা কিন্তু যে সার্ভেটা করব চেন সার্ভেতে, সেটা কিন্তু বেসিক্যালি চেন আর টেপ দিয়ে কিন্তু ডিস্টেন্সটা মেজার করবো, আর কিছু নেই। অ্যাঙ্গুলার কোনো মেজারমেন্ট কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে কিন্তু করব না। ওকে, শুধু হরাইজন্টাল ডিস্টেন্সটা মেজার করবো। অ্যান্ড ফর মেজারিং দ্য লেন্থ অফ দ্য লাইন টু মেন আর রিকোয়ার্ড, মানে দূর বা তার বেশি লোক দরকার, দে আর কল্ড চেনম্যান। চেনম্যানটা কি? চেনম্যান যারা চেনটা অপারেট করে, একজন চেন, একটা চেনের দুটো এন্ড থাকে, আমরা কিন্তু আগে দেখেছি চেন দেখতে গিয়ে। তাহলে ওই যে হ্যান্ডেল দুটো, একজন পুল করবে মানে টানবে, আর একজন এ পর্যন্ত ধরে থাকবে, দে আর কল্ড চেনম্যান। দুজন থাকে, কখনো কখনো আমার দুজনে বেশিও লাগতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করে কাজের এরিয়ার উপরে। তাহলে চেনম্যানের কাজ কি? অ্যাট দ্য ফরওয়ার্ড এন্ড অফ দ্য চেন ইজ কল্ড লিডার। যে আগে থাকে তাকে বলে লিডার। তোরা যখন কাজ করবি, তোরা কিন্তু ঠিক এইভাবেই কাজ করবি, মানে যে চেনটা আগে টানবে তাকে লিডার বলা হয়, অফ দ্য চেনম্যান। দ্য জিরো অর দ্য রিয়ার এন্ড চেনম্যান ইজ কল্ড দ্য ফলোয়ার। তাহলে একজন থাকবে লিডার, তাকে যে ফলো করবে তাকে বলা হচ্ছে ফলোয়ার। ওকে, দ্য ফলোয়ার ইজ মোর স্কিল্ড ম্যান। এমন না ব্যাপারটা ফলোয়ার মানে সে কোনো কাজ করছে না, লিডার যা বলবে তাই। ফলোয়ারের কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্স সেখানে আছে। টু স্টার্ট উইথ দ্য লিডার টেক্স 10 অ্যারোস ইন ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড রেঞ্জিং রড অ্যান্ড হ্যান্ডেল অফ দ্য চেন আদার হ্যান্ড। ওকে, তাহলে লিডারের কাজ কি? লিডার একটা হাতে অ্যারোগুলো নেবে, অ্যারো কী জিনিস আমরা আগে পড়েছি, রেঞ্জিং রড নেবে, আর একটা হাতে চেনের যে হ্যান্ডেলটা, সেই হ্যান্ডেলটা কিন্তু নেবে। ওকে, and he marks the successive points of his end of the chain. ধর লম্বা চেন ফেললো, চেন ফেলা 30 মিটার হয়ে গেল, ওখানে একটা অ্যারো পুঁতে দিল, দিয়েও আবার চেন টানতে টানতে এগিয়ে গেল। এটাই লিডারের কাজ। দ্য লিডার অ্যান্ড দ্য ফলোয়ার শুড বি ইচ হ্যাভ দ্য রেঞ্জিং রড। দুজনে দূরপ্রান্তে দুটো রেঞ্জিং রড থাকবে, না দূরে চলে গেলে বোঝাই যাবে না কোথায় স্টেশন ছিল। এটা তো মানে 50-100 মিটারের ব্যাপার না, 200, 300, 400, 500 মিটার চলতে পারে। সুতরাং রেঞ্জিং রডটা না দিলে দূর থেকে দেখা যাবে না। ওকে, এবং চেইনিংয়ের মধ্যে কী কী অপারেশনগুলো আছে এর মধ্যে, এখানে আমরা দেখি চল। তাহলে ফিক্সিং অফ স্টেশনস, আনফোল্ডিং দ্য চেইন, রেঞ্জিং, মেজারিং অফ ডিস্টেন্স, ফোল্ডিং দ্য চেইন অ্যান্ড ফিক্সিং স্টেশনস। স্টেশনস আর মার্কড উইথ রেঞ্জিং রডস, যেগুলো স্টেশনগুলো আমরা মার্ক করবো রেঞ্জিং রড দিয়ে, সো দ্যাট the stations are visible from long distance. Now unfolding the chain, চেনগুলো যখন আমাদের ফোল্ডিং অবস্থা থাকে, সেটা যদি স্কিলফুলি আনফোল্ড না করা যায়, তখন চেনটা কিন্তু পেঁচিয়ে যাবে, যে লিঙ্কগুলো থাকে পুরো একদম জট পেঁচিয়ে যায়। সুতরাং বি কেয়ারফুল ওয়াইল আনফোল্ডিং দ্য চেন। সেটা কীরকম একটু আগে পড়ি, পরে ভিডিও দেখবো একটা। দ্য চেনম্যান হোল্ডস বোথ হ্যান্ডেল ইন ইজ লেফট হ্যান্ড, মানে দুটো হ্যান্ডেল বা হাত ধরতে হবে, অ্যান্ড থ্রোজ আউট দ্য চেন উইথ ইজ রাইট হ্যান্ড, মানে চেনের যে বাঁশটা থাকবে, তাহলে বা হাত দিয়ে হ্যান্ডেল ধরে ধরলাম, ডান হাত দিয়ে বাঁশ ধরলাম, দিয়ে ডান হাত দিয়ে ছুরি মারবো। ওকে, দূরে, তারপরে দু প্রান্ত দুদিকে ধরে টেনে যেতে হবে দুজন মিলে। এগুলো ব্যাডলি যদি কেউ ওপেন করে, তাহলে কিন্তু চেনটা পুরো পেঁচিয়ে যাবে। ওকে, now let us try to see a video if it runs. তাহলে আমরা বুঝতে পারবো চেনটা আনফোল্ডিং করতে হয় কী করে। The procedure of folding and unfolding a chain. It is most important to the chain survey because it takes more time when we doesn't obey the procedure of folding and unfolding of the chain. So please do like, share, comment, and never forget to subscribe our channel
for latest update. Keep watching. Thank you. Today we are demonstrate the procedure of unfolding and folding a chain. To open a chain, the strap is unfastened and the two brass handles are held in the left hand and the bonds is thrown forward with the right hand. Then one chainman stands at the starting station by holding one handle and another moves forward by holding the other handle until the chain is completely extended. To hold the chainman should move forward by pulling the chain at the middle. Then the two halves of the chain will come side by side. After this, commencing from the central position of the chain, two pairs of links are taken at a time with the right hand and placed on the left hand alternatively in both directions. Finally, the two brass handles will appear at the top. The bonds should be then fastened by the strap. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। তাহলে আমরা দেখলাম চেনটাকে কি করে ফোল্ডিং অ্যান্ড আনফোল্ডিং করতে হয়। ওকে, নাও আমরা দেখব হচ্ছে রেঞ্জিং। হোয়াট ইজ রেঞ্জিং? রেঞ্জিং মানে ধর একটা লাইন আছে, একটা চেন লাইন এ থেকে বি, সেটা মনে কর 120 মিটার বা 130 মিটার। ওকে, তাহলে একটা চেনের লেন্থ হয় আমাদের 30 মিটার বা 20 মিটার। তাহলে 30 মিটার বা 20 মিটার চেন দিয়ে আমরা 120 মিটার বা 130 মিটার বা 110 মিটার মেজার করতে পারবো না, আমাদের দুবার বা তিনবার চেনটাকে পাল্টাতে হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের রেঞ্জিং করে নেওয়াটা জরুরি। রেঞ্জিং মানে হচ্ছে প্রথমে আমি এ পয়েন্ট থেকে বি মানে 120 মিটার দূরে এই টোটাল পয়েন্টটাকে আমি দেখে রাখবো। সেটা করতে গেলে আমাদের রেঞ্জিং রড লাগবে, মানে রেঞ্জিং রড 4টে বা 5টা নিয়ে আমরা ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্টগুলো মার্কিং করব এবং চেইনগুলো করতে করতে এগিয়ে যাবো হচ্ছে বি পয়েন্টের দিকে। ওকে, তাহলে চেইনিং ডিস্টেন্স ইজ লার্জ, যখন চেইনিং ডিস্টেন্সটা বড় হয়ে যায় দেন ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্টস আর এস্টাবলিশড ফর মেকিং দ্য স্ট্রেট লাইন ইজ নোন অ্যাজ রেঞ্জিং। সে রেঞ্জিংটা কীভাবে করতে হয় তাহলে আমরা একটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করি, তাহলে বুঝতে পারবো রেঞ্জিংটা কীভাবে করতে হয়। ওকে स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग फंडा में। आज हम लोग सीखेंगे कि रेंजिंग कैसे करते हैं, रेंजिंग प्रोसेस होती क्या है, उसका यूज क्या होता है और उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके सारे प्रोसीजर अपन जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो रेंजिंग हम तब करते हैं जब सर्वे के टाइम पे दो पॉइंट अगर दो पॉइंट दूरी पर है और उसके बीच में अगर हमें कई सारे पॉइंट इस्टेब्लिश करने हैं,
कई सारे पॉइंट बनाने हैं उसी के सीध में, एक ही लाइन में, तो उस केस में हमें रेंजिंग की जरूरत पड़ती है। अगर वो लेंथ एक टेप लेंथ से या चेन लेंथ से कम है तो उस केस में तो हमें रेंजिंग की जरूरत नहीं है। हम चेन या टेप को पूरा स्ट्रेच करेंगे और उसके बीच में ही हम उसको सीधी लाइन बना देंगे। बट अगर वो लेंथ अगर टेप या चेन लेंथ से ज्यादा है तो उस केस में हमें रेंजिंग करनी पड़ेगी। तो रेंजिंग दो तरह की होती है, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग वो होती है कि जब हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे से विजिबल हो, जो सर्वेयर है उससे दोनों पॉइंट अगर विजिबल है तो उस केस में अगर हमें रेंजिंग करनी है तो वो डायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है। बट इनडायरेक्ट रेंजिंग वो होती है कि जब हमें दोनों पॉइंट विजिबल ना हो, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट विजिबल ना हो और फिर भी हमें उसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कई सारे पॉइंट्स इस्टेब्लिश करने हैं, तो उस तरह के रेंजिंग को हम इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। ये रेंजिंग जनरली हिली एरियाज में करते हैं अपन, जहां पर एक साइड से दूसरी हिल के दोनों साइड से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बट वो दोनों पॉइंट हमें दिख नहीं रहे, तो वो इनडायरेक्ट रेंजिंग होगी। उसका प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट रेंजिंग कैसे कर सकते हैं। 3 रेंजिंग रॉड होने चाहिए, तो जिसमें 2 तो आउटर पॉइंट पे फिक्स होंगे और तीसरा जो होगा वो बीच में एक जो लीडर होगा उसके हाथ में रहेगा। तो अपन रेंजिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है, अपन बहुत पहले से ये चीजें करते आए हैं। जैसे अपन जब क्लास में स्कूल टाइम में प्रेयर में खड़े होते थे तो वहां पर क्या होता था कि हम सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, एक सीध में खड़े होने के लिए कि जैसे मैं खड़ा हुआ, यहाँ पर दूसरा बंदा होगा, उसके आगे तीसरा बंदा होगा, तो मैं सीधी लाइन करने के लिए इस तरह से करूंगा बीच वाले को कि मुझसे बीच वाले का जो है सर मुझे दिखे और उसके आगे वाले का सर नहीं दिखे। तो इस तरह से हम लोग पहले से भी प्रोसेस रेंजिंग करते आए हैं। तो सीधी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते थे। एक सीधी लाइन जब बनाते थे प्रेयर के लिए तो वहां पर हम ये देखते थे कि उसके जो आगे बंदा है उससे आगे वाले का सर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो लाइन सीधी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी रिपीट करना है, बस यहाँ पर बंदों की जगह पर ये रेंजिंग रॉड है। ठीक है, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वहां पर देखिए आप एक बंदा है उसकी जिसके हाथ में रेंजिंग रॉड है, लेकिन वो अभी इन दोनों लाइनों के बीच में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें उस रेंजिंग रॉड को इस दोनों लाइनों के बीच में ले आनी है। तो मैं उसको इस तरह से इशारों से उसको बताऊंगा और वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव होगा मेरे इशारों को देखकर, और जब वो रेंजिंग रॉड बीच में आ जाएगा तो मैं इसको इंसर्ट करने के लिए बोलूंगा और वो रेंजिंग रॉड को उसी जगह पर वो लगा देगा। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे ये इसके राइट साइड में है तो मैंने इशारों से इनको लेफ्ट साइड में बुलाया, ये धीरे धीरे मूव करते हुए आगे की तरफ आएगा और जब तक मेरा हाथ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड को इस साइड करते हैं तो इसका मतलब कि जो आगे लीडर है उसको लेफ्ट के डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और जब हम राइट मूव कराएंगे तो राइट में जाना है। तो अभी इनको लेफ्ट में मैंने बुलाया और इस तरह से स्लोली मूव करो। तो मैंने यहाँ से इसको देखा कि इस वाले रेंजिंग रॉड से इस वाले बीच वाले रेंजिंग रॉड को देखा, और बीच वाले रेंजिंग रॉड को जब हम देख रहे हैं तो हमें पीछे वाला रेंजिंग रॉड नहीं दिख रहा है। जब हमें पीछे वाला रेंजिंग रॉड बीच वाले रेंजिंग रॉड से ढक जा रहा है तो इसका मतलब कि वो जो बीच वाला रेंजिंग रॉड है इन दोनों रेंजिंग रॉड के बीच में है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है डायरेक्ट रेंजिंग। यहाँ पर हमें दोनों आउटर पॉइंट्स भी विजिबल थे और तीसरे पॉइंट को हमने बीच में स्टैब्लिश किया। इस तरह से हम कई सारे पॉइंट, जितनी भी हमें पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितने सारे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हैं इस प्रोसेस से। बस हमें हम बोल के भी कर सकते हैं ये चीजें इशारों के अलावा, बट प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें बार बार चिल्लाना पड़ेगा। हो सकता है अगर डिस्टेंस और ज्यादा हो जाए तो हमारी आवाज वहां तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए हम इशारों का यूज करते हैं। जब राइट हैंड मूव कर रहे हैं तो उसको राइट में जाना है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जाना है। अगर हमने उसको इस तरह से इशारा किया तो इसका मतलब वो इसको स्ट्रेट करना है रेंजिंग रॉड को, और जब मैंने उसको इस तरह से बोला तो उसने वहां पर इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इशारों से ही हम ये चीजों को बताते हैं कि उसको किस तरह से फॉलो करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है रेंजिंग का। थैंक यू।
থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। তাহলে আমরা দেখলাম ফোল্ডিং আনফোল্ডিং কী করে করতে হয়, নেক্সট দেখলাম আমরা রেঞ্জিং কী করে করতে হয়। ওকে, নাও আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, অবস্টাকেলস ইন চেন সার্ভে। কী কী ধরনের অবস্টাকেলসগুলো আমাদের চেন সার্ভেতে আসতে পারে সেগুলো আমাদের এক করে জানতে হবে। ওকে, অবস্টাকেল মানে বাধা। আমরা চেন সার্ভে করতে গেলে চেন লাইন বা চেন যেখান দিয়ে আমরা টানবো সেখানে কী কী বাধা আসতে পারে, মানে সবসময় যে প্লেন জায়গাতে চেন লাইনটা যাবে তা নয়, কখনো কখনো বাধাও আসতে পারে। সে বাধাগুলো কী কী টাইপের হয় সেগুলো একটু জানবো আমরা। কখনো কখনো এর মধ্যে পড়ে অবস্টাকলস হুইচ ক্যান বি চেইনড অ্যাক্রস বাট ক্যান নট রেঞ্জড অ্যাক্রস। চেইন করা যাচ্ছে কিন্তু রেঞ্জিং করা যাচ্ছে না। আবার অবস্টাকল হুইচ ক্যান বি রেঞ্জড অ্যাক্রস বাট ক্যান নট বি চেইনড। রেঞ্জিং করা যাচ্ছে কিন্তু চেইনিং করা যাচ্ছে না। আবার হতে পারে দুটোর একটাও করা যাচ্ছে না। তাহলে সেসব ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে ওভারকাম করবো, মানে এরকম যদি কোথাও হয় তার মানে কি সার্ভে ওয়ার্কটা সেখানে ছেড়ে দেবো না, সেগুলো ওভারকাম করার জন্য আমাদের কতগুলো পদ্ধতি আছে সেগুলো আমরা জানবো। প্রথমে আমরা আসি অবস্টাকলস টু রেঞ্জিং। রেঞ্জিং করতে গেলে অবস্টাকল এটা হতে পারে হিলি এরিয়াতে বা হিলি ইন্টারভেইং রাইজিং গ্রাউন্ড ইন দিস টাইপ দ্য এন্ডস অফ লাইন্স আর নট ইন্টারভিজিবল। তাহলে এগুলো আবার দুটো কেস হতে পারে, বোথ এন্ডস মে বি ভিজিবল, মানে এ থেকে বি দেখা যাচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট থেকে, আবার বোথ এন্ডস মে নট বি ভিজিবল, দুদিকে নাও দেখা যেতে পারে। ওকে, তাহলে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখি, এখানে এ বি একটা সার্ভে লাইন, কিন্তু এ বির মধ্যে আমাদের কোনো বাধা এসেছিলো, তাই আমরা এ থেকে বি মেজার করতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমরা কী করলাম, এ থেকে বি জাস্ট একটা লাইন টেনে নিলাম, এবার বি থেকে বি ড্যাশ থেকে বি এ পারপেন্ডিকুলার টেনে নিলাম, টেনে নিলে এখন ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল। তাহলে এখান থেকে আমরা এ বিটা পেয়ে যাব। ওকে, সেখানে এখানে করে দেওয়া আছে এ বিটা কী করে বার করতে হয়েছে। সিমিলারলি এ বি যদি পেয়ে যায়, এসিও পেয়ে যাবো, সিডিও পেয়ে যাবো। এগুলো আমরা এক এক করে ট্রিগোনোমেট্রি বা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে ট্রায়াঙ্গেলের ফর্মুলা দিয়ে এগুলো কিন্তু আমরা করে ফেলতে পারি। নাও চেইনিং অবস্ট্রাক্টেড ভিশন ফ্রি, মানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু চেইনিং করা যাবে না। ইন দিস কেস দ্য এন্ডস অফ দ্য সার্ভে লাইন আর ভিজিবল বাট চেইনিং ক্যান নট বি ডান অ্যাক্রস। এর এক্সাম্পল কি, রিভার পন্ড, মানে একটা নদীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু চেইনিং করা সম্ভব নয়। সেসব ক্ষেত্রে আমরা কী করব, এখানে আমরা কতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো আছে, এগুলো কিছুই না। এই প্রথম এক্সাম্পলটা যদি তোমরা দেখি, এক্সাম্পলটা দেখা যাচ্ছে ধর এ বি একটা চেইন লাইন, সেখানে আমাদের এ বি লেনটা বার করতে হবে কিন্তু আমরা করতে পারছি না। সেক্ষেত্রে কী করলাম, আমরা এ থেকে বি পয়েন্টে করার জন্য আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল ফর্ম করে নিয়ে পারপেন্ডিকুলার অবশ্যই থাকতে হবে, সেখান থেকে আমরা আর এস বার করতে পারলেই আর এস ইকাল টু পি কিউ, এখানে আমরা নদীর উপরে চেনিং না করে এপার থেকেই করে দিতে পারবো। সিমিলারলি তিনটে মেথড দেখানো আছে এই নদীটাকে না টপকে কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখে নিলাম, বা পুকুর হতে পারে, হোয়াট এভার ইট মেবি, সেটা কীভাবে কী করা যায় সেটা আমরা দেখে নিয়েছি। এই তিনটে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, তোরা জাস্ট একটু গো থ্রু করে নিবি, তাহলে এটা হয়ে যাবে, এটা এমন কিছু ব্যাপার না। ওকে, নাও আর একটা যেটা বড় প্রবলেম যেটা হয় সবসময়ের জন্যই, বিল্ডিং একটা যদি চলে আসে, মনে করে একটা বিল্ডিং চলে এলে সেক্ষেত্রে আমরা কী করব। একটা বড় বিল্ডিং আমাদের সার্ভে ওয়ার্কের মধ্যে চলে এসছে, সেক্ষেত্রে আমরা সে বিল্ডিংটা চেন লাইনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা কী করব। চল সেটা একটা আমরা ভিডিও দেখবো পরে, তাকে একটু ছবিটা দেখে নিই একবার। এই যে এক্ষেত্রে দেখ, আমাদের বিল্ডিং একটা মনে কর পি আর একটা মেন আমাদের চেন লাইন, এই পি আরটাকে আমাদের চেইনিং করে নিয়ে যেতে হবে, তার ডিস্টেন্স বার করতে হবে, কিন্তু মধ্যে একটা বিল্ডিং পড়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমরা এতে পয়েন্টে গিয়ে সেখান থেকে এ আর বি পয়েন্ট নিলাম, এই চেনিংয়ের মধ্যেখান থেকে, সেখান থেকে পারপেন্ডিকুলার করে এ ড্যাশ বি ড্যাশ এ ওয়ান বি ওয়ান পেয়ে গেলাম, সেখান থেকে আবার লম্বা করে নিয়ে জাস্ট কিছুই না, এটা রেক্ট্যাঙ্গেলের ফর্মুলা দিয়ে আমরা করেছি, সেটাই বারবার কিন্তু দেখানো আছে রেক্ট্যাঙ্গেলের ফর্মুলা দিয়ে। ওকে, এবার ওই ভিডিওটা একবার দেখে চল, আমরা ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে আমাদের রেঞ্জিং করতে গেলে বা চেনিং করতে গেলে কোনো অসুবিধা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা ওটাকে ওভারকাম করবো কী করে। ওকে,
You have seen that chaining and ranging are basic methods of finding out distances and relative positions of objects on the ground. Sometimes, though, you might find some obstacles on the ground which prevent you from carrying out ranging or chaining freely. So, how can you calculate distances and positions despite these obstacles? Let's find out the answer in this module, Obstacles in Chaining. Welcome. After completing this module, you will be able to solve the problems whenever obstacles occur in chain survey. Let's say you have to measure the horizontal distance between points A and B, which are separated by this hill. These stations are not intervisible because the hill is the obstacle to ranging. Note that there is no obstacle to chaining, as you can carry out stepping on the slopes of the hill. To overcome the hill as an obstacle, set stations C and D between A and B. Ranging between A and B is obstructed by the hill, but you can carry out stepping with the chain from A to the intermediate station C and from the intermediate station D to B. After that, add the horizontal distances of AC, CD, and DB to obtain the distance between A and B. Now, take a look at the points M and N. There is a large rock between them, so ranging cannot be carried out. But you can run a chain along the horizontal from M towards N up to the point directly opposite N, which is O. After that, run the chain from N to O. In this way, you obtain a right-angled triangle MNO. As MN is the hypotenuse of the triangle, you can calculate its length with the formula MN is equal to under root MO square plus ON square. So, remember, when there is an obstacle to ranging but not chaining, you can use the chain for stepping or triangulation in order to overcome that obstacle. Now let's say you have to find the distance between 2 points A and B, which are separated by a river. Here, the river is the obstacle to chaining but not to ranging. To find the distance between A and B, set a ranging rod each at A and B. Then, take a perpendicular offset at A to point C with the cross staff. Set a ranging rod at C. Then, with cross staff kept at A, extend AB up to D. Set a ranging rod at D. Then, set the cross staff at C and sight the ranging rod at B through the staff. Keeping the cross staff at C, take a perpendicular offset to BC up to E such that the ranging rod at E is on the line AD. In this way, you obtain two similar triangles, ABC and ACE. As the ratio between the sides of similar triangles is equal, we can say that AB by AC is equal to AC by AE. Therefore, we can say that AB, the distance between 2 points separated by a river, is equal to AC square by AE. So, remember, to overcome obstacles in chaining but not ranging between 2 points, first obtain two similar triangles. After that, calculate the distance between the 2 points by equating the ratio between corresponding sides of the similar triangles. Now let's say you have to find out the distance between 2 points A and B with a building between those points. Here, the building is the obstacle to both ranging and chaining. Note that the building is an upright structure, so it is impossible to set intermediate survey stations or run a chain along its surface. So, you can set the cross staff at A and mark a point C so that line AC is perpendicular to line AB. After that, set the cross staff at C and mark a point D so that
line CD is perpendicular to line AC. Note that you should mark D at a place beyond both the obstacle and point B. Set the cross staff at point B and mark a point E on line CD so that line BE is perpendicular to line CD. Now, you can see that AB is equal to CE. So, to know the distance between A and B, just measure the distance between C and E. So, remember, to overcome an obstacle to both chaining and ranging on a line, run two perpendicular lines of equal length, one before and one after the obstacle. After that, join those points and measure the length of the joining line. In this module, you have learnt how to solve the problems whenever obstacles occur in chain survey. To overcome obstacles to ranging but not chaining, you can use the chain for stepping or triangulation. To overcome obstacles to chaining but not ranging, first obtain two similar triangles. After that, calculate the distance by equating the ratio between the corresponding sides of the similar triangles. To overcome an obstacle to both chaining and ranging, mark points to get perpendicular lines before and after the obstacle. After that, join those points and measure the length of the joining line. Thank you, students, for watching this video. Today up to this, and in my next video I will be talking about ranging. যদিও রেঞ্জিংটা দেখ আজকে আমাদের একটা ভিডিও দেখেছিলাম, সেখানে রেঞ্জিং সম্বন্ধে একটু তো বলা ছিল, কিন্তু না, আমরা পরের দিনকে রেঞ্জিং কত প্রকারের এবং সেগুলো কীভাবে হয় এবং তার ডেফিনেশন, তার সব কিছু আমরা পরের দিনকে ভিডিও সহকারে পরের দিনকে আমরা আবার দেখবো হচ্ছে রেঞ্জিং কী জিনিস। ওকে, রেঞ্জিং করতে গেলে সে রেঞ্জিং রড লাগে, সে আমাদের সার্ভে করতে গেলে রেঞ্জিং একটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস। সেটা আমাদের দুভাবে করা যেতে পারে, ডিরেক্ট রেঞ্জিং, ইনডিরেক্ট রেঞ্জিং, সেগুলো কিন্তু আমরা পরের দিনকে জানবো। ওকে, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। থ্যাংক ইউ।